أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دانتوں کا جو نقشہ ہوتا ہے، جبڑا جس کو ہم کہتے ہیں، ان دانتوں کے کچھ خاص نام ہیں۔ پہلے ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو نظم کے ساتھ کیسے یاد رکھنا ہے۔ اور ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ مخارج کی کلاس شروع ہوگی، جس میں پہلے حروف حلقی ہم سکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ دانتوں کا جو یہ منہ کا جبڑا جو ہے، دانتوں کے نام اور حلق، تو یہ ضروری ہے۔ مخرج میں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ مخارج جب ہم سیکھیں گے، دانتوں کے ناموں کو بھی یاد کریں گے اور حلق کو بھی سمجھیں گے اس کے کتنے حصے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دانتوں کا نقشہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے اوپر، اور یہ دیکھیں جو فرنٹ کے دو دانت ہوتے ہیں، یہ سامنے کے دو دانت، یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے دو دانتوں کو ثنائے اولا کہتے ہیں اور نیچے کے دو دانتوں کو ثنائے سفلا کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ میں جو بھی اور رائٹ سائڈ بھی ایک دانت رائٹ سائڈ، ایک لیفٹ سائڈ، ان دو دانتوں کو، جو یہ فرنٹ والے دو دانت ہیں، ان کے ساتھ ہیں جو دو دانت ہیں، ایک اس سائڈ ایک اس سائڈ، ان کو رباعی کہتے ہیں، یعنی دو اوپر کے دو نیچے کے، یہ ٹوٹل 4 ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ثنایا بھی 4 ہوتے ہیں، دو نیچے کے دو اوپر کے، ثنائے اولا اوپر کے دو فرنٹ کے دو دانت، اور ثنائے سفلا نیچے کے جو دو فرنٹ کے دو دانت ہیں، ان کو ثنائے سفلا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے انیاب، رباعی کے ساتھ میں ایک ایک دانت، رائٹ سائڈ بھی ایک دانت اور لیفٹ سائڈ بھی ایک دانت، ان کو رباعی کہتے ہیں، انیاب کہتے ہیں۔ رباعی یہاں اوپر ہیں، ثنایا کے ساتھ میں دو دانت، اس کے بعد رباعی کے ساتھ میں انیاب، دو دانت نیچے سے اور دو دانت اوپر سے، اس کے ساتھ میں ایک ایک دانت اور ہے جن کو دواحق کہتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ اور ایک لیفٹ سائڈ، اور ان کو دواحق کہتے ہیں، دو اوپر سے دو نیچے سے، یہ ان کی تعداد بھی ٹوٹل 4 ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تواہن۔ تواہن 3 ہوتے ہیں رائٹ سائڈ میں، 3 ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ میں، ٹوٹل ان کی تعداد ہوتی ہے اوپر والی سائڈ 6 اور نیچے والی سائڈ بھی 6، ٹوٹل یہ 12 دانت ہوتے ہیں جن کو تواہن کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آخر پر ایک ایک دانت، ان 3 کے آخر پر جو آخری دانت ہوتا ہے تو ان کو نواجز کہتے ہیں، جن کو ہم داڑیں بھی کہتے ہیں۔ نواجز یہ بھی لیفٹ سائڈ ایک اور رائٹ سائڈ ایک ہوتا ہے، تو نیچے بھی 2 ہوتے ہیں اور اوپر بھی 2 ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ٹوٹل جو تعداد ہوتی ہے دانتوں کی وہ 32 ہے، دانتوں کی کل تعداد 32 ہے، اور اس میں سے 16 اوپر ہوتے ہیں اور 16 نیچے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کچھ کم بھی ہوتے ہیں، 28 بھی ہو سکتے ہیں جن کو یہ ابھی نواجز نہیں آتے ہیں۔ تو اکثر جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پورے 32 دانت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے دانتوں کے نام ایک بار پھر میں دہراؤں گا۔ ثنایا 4 ہوتے ہیں، 2 اوپر ہوتے ہیں 2 نیچے ہوتے ہیں۔ پھر رباعی 4 ہوتے ہیں، ثنایا کے ساتھ میں ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اوپر 2 اور نیچے بھی 2۔ اس کے بعد آتے ہیں انیاب 4 دانت، 2 اوپر 2 نیچے۔ اس کے بعد آتے ہیں دواحق 4 دانت، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ اس کے بعد آتی ہے تواہن، اور یہ 6 دانت اوپر سے، 3 ایک سائڈ 3 دوسری سائڈ، ہو گئے ٹوٹل 6۔
6 ऊपर से और 6 नीचे से। तो इस तरह से फिर आते हैं इसके साथ में नवाजिज, ये भी 4 दांत हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, आखिरी दांत उनको नवाजिज कहते हैं। और उसके बाद आता है फिर हलक, यानी ये जो थ्रोट जिसको हम कहते हैं, गला। तो इसके साथ भी हरूफ हल्की का जो मखरज है वो हलक से ही अदा होता है। तो हलक को सिर्फ हम देखेंगे, इसके जो 3 हिस्से हैं वो जहन में रखेंगे। इंशाल्लाह जब हल्की मखारज की क्लास होगी उसमें आपको आसानी होगी। तो हलक का जो ये पहला हिस्सा है, पहला पार्ट ये जो है, ये इब्तदाए हलक कहलाता है, यानी हलक का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जहां से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थॉट, मतलब गले का शुरुआती हिस्सा, ऊपर हलक का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का हलक यानी ऊपर वाला हिस्सा, नक्शा आपके सामने है। और फिर आता है वस्त हलक, दरमियान वाला हिस्सा, ये जो गुठली यहाँ पे होती है, ये आगे हलक का दरमियानी हिस्सा, बिटवीन, दरमियान वाला हिस्सा। और उसके बाद आता है आखिरी हिस्सा, हलक के नीचे वाला हिस्सा, जो हलक से फिर निचला हिस्सा है सीने की तरफ। तो ये 3 हिस्से हैं इस हलक के। और जब हम मखरज पढ़ते हैं हरूफ हल्की के, जैसे हमजा और हा, मखरज हैं हमजा हा, आइन हा, गौइन खा, ये देखो इनका ग्रुप है। इन 2 का जो मखरज बनता है वो हलक का आखिरी हिस्सा से सांस छोड़ते हुए नीचे का हलक यानी इंतहाए हलक से सीने की तरफ से अदा होते हैं। कैसे? हमजा हा, यानी आपका जो सांस कहीं पर रुकता नहीं। इसी तरह से ये जो बीच वाले 2 हैं ये वस्त हलक के हैं, आइन और हा, इस तरह से इनका मखरज है। और गैन और खा, ये इब्तदाए हलक यानी हलक का जो शुरुआती हिस्सा होता है, इनमें खरखर की आवाज आती है। तो ये 3 हिस्से हलक के हैं, आपने याद रखना है, इब्तदाए हलक, वस्त हलक और इंतहाए हलक। या आप हलक का ऊपर का हिस्सा, वस्त हलक दरमियान वाला हिस्सा, नीचे का हलक यानी सीने की तरफ वाला हिस्सा भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से आपको याद रहेगा। तो यह आपके सामने आ गई दांतों की तादाद कुल 32 है, 16 ऊपर और 16 नीचे। अब आता है बीच में ये जो बना के रखा हमने, इसको कौवा कहते हैं। जो आप देखते हैं जब मुंह खोलते हैं तो ऊपर से एक मीट का जो लोथड़ा जैसा होता है उसको कौवा कहते हैं। और इसका भी कौफ और काफ के अंदर आपको पता लगेगा मखरज जब हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद रखना है इसको कौवा कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये जबान है, इसमें आपने ये ख्याल रखना है जबान की नोक जो होती है वो ये वाला हिस्सा होता है, ये जबान की नोक। और ये जो साइड वाला हिस्सा होता है दोनों साइड, ये जबान की करवट होती है। यानी जब हम मखारिज सीखेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें काम आएंगी। तो ये जबान की करवट वाला हिस्सा होता है, तो ये जबान की नोक। और ये जो दाढ़ें होती हैं इनकी जड़ें, ये वाला हिस्सा होता है इनकी जड़ें। इसी तरह से दांतों की नोक आपको पता है तेज धार, और इसी तरह से दांतों की जड़ें। तो वो मखारिज में हम सब आपको बताएंगे, लेकिन आपने ये नाम याद रखने हैं। सनाया 4 हैं, रबाई 4 हैं, अनियाब 4 हैं, दवाहिक 4 हैं, तवाहिन 12 हैं, नवाजिज 4 हैं। तो इनको याद रखने का जो आसान तरीका है, हमने यहाँ पर नज़म लिखी हुई है। तो आप इस नज़म के जरिए से आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और अपने पास रखें। इनको नज़म के जरिए याद रखने का आसान तरीका है। तो नज़म क्या है दांतों की तादाद कुल 30 और 2। मिसाल के तौर पर 30 प्लस 2 कितना हो गया? 32, 32। सनाया हैं 4 और रबाई हैं 2 2।
सनाया हैं 4, देखो सनाए ओला 2, सनाए सुफला 2 हैं, और सनाया 4 और रबाई हैं 2-2, रबाई हैं 2-2, ये आ गया, ये आ गए रबाई 2-2, 2 नीचे से 2 ऊपर से, हो गए 4 है। अनियाब 4, बाकी बचे 20। अब अनियाब आ गए 4, 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो हो गए अनियाब भी 4, बाकी बचे 20। अब देखो कितना आसान है, बाकी बचे 20 कि कहते हैं कुर्रा इदरास इन्हीं को, यानी दाढ़ें इन्हीं को कहते हैं, कारी हजरात इन्हीं को दाढ़ें कहते हैं, इन दांतों को। तो ये कितनी है, दवाहिक हैं 4। अब देखो दवाहिक यहां पर आ गए 4, 2 नीचे से 2 ऊपर से, तवाहिन है 12, ये जो 12 दांत आपको बताए थे ये वाले 12 दांत, 6 ऊपर से 6 नीचे से, तो तवाहिन है 12। नवाजिज भी हैं, इनके बाजू में 2-2, यानी इनके साथ में 2-2 नवाजिज भी हैं। तो ये आपके सामने दांतों का नक्शा है। एक बार मैं नज़म को फिर पढ़ता हूं। है दांतों की तादाद कुल 30 और 2, सनाया हैं 4 और रबाई हैं 2-2, हैं अनियाब 4, बाकी बचे 20 कि कहते हैं कुर्रा इदरास इन्हीं को, दवाहिक हैं 4, तवाहिन हैं 12, नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2-2। तो इस तरह से इनको याद रखने का एक आसान तरीका हमने आपको आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था, जो हमने आपको बताया भी। इंशाअल्लाह अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। सिर्फ आपकी एक बिरयानी की कीमत है, और आप ज्वाइन ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें भी दुआओं में याद रखें, गलती कोताही माफ़। टेक केयर, खुदा हाफिज़।